नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची मु अभिनव आशुतोष। दर्शक बंधु गत 24 रु 48 घंटा भितर सोशल मीडिया रे सौम्यरंजन हत्या घटना को नहीं एमिति किछि तथ्य सामना को आसुछि जहा मते आपणक सामना रे ए रिपोर्ट उपस्थापन करबा पई बाध्य करिछि। पूर्वरु सौम्यरंजन को हत्या घटना को नहीं अनेक तुम्बी तोफान होइछि। गिरफ्तारी परे गिरफ्तारी संख्या भी बढ़ुछि, किंतु सबुठारु बड़ कथा ए पूरा मामला क्राइम ब्रांच हाथ को जिबा परे आउ किछि असमाहित प्रश्न एही अपराधर फर्दरे जोड़ी होइछि। वर्तमान सुद्धा भिडर आक्रमण एवं जनतांक आक्रोशर शिकार होई सौम्यरंजनकर मृत्यु घटिथिबार खबर धीरे धीरे एक मर्डर प्लान बा सुचिंतित हत्या षडयंत्र आड़कू इशारा करबा आरंभ कलानी। कहीं मु कहूछि प्रथम दिग हेउछि मुख्य अभियुक्त देवेंद्र बेहेरार गिरफ्तारी। देवेंद्रर घर सत्यनगर, किंतु सौम्यरंजन एवं युवती विवाद दिन से बालिअंतारे थिला एवं बालिअंतार भिड़ भितरे सौम्यरंजन को लुहा रड रे बांधिबा तांको मुंडरे आक्रमण करिबा भली बर्बर कांड भियाइबारे मुख्य अभियुक्त हेउछि देवेंद्र बेहेरा। तेबे देवेंद्र बेहेरा क्यों परिस्थिति रे बालिअंता जाइथिला, बालिअंतारे सह देवेंद्र बेहेरार कोन लिंक रहिछि एवं ए हत्याकांड परे फेरार रहितिबा देवेंद्र केन्द्रापड़ारू गिरफ होउछि। तेबे सत्यनगर रु बालिअंता काहेकि देवेंद्र जाइथिला ताहा हेउछि सबुठारू बड़ असमाहित प्रश्न। द्वितीय असमाहित प्रश्न आसुछि एडीजी दयाल गंगवारकर, जहांक विरोध रे सौम्यंकु मानसिक निर्यातना देवा, तांकु व्यक्तिगत कार्य रे नियोजित करिबा, तांको दरमा बंद करिबार अभियोग रहिछि। आउ एहारी भितरे दयाल गंगवारकर जेतेबेले बदली ओएसडी भाबरे होई सारछि सेतेबेले प्रश्न उठुछि जे क्राइम ब्रांच दयाल गंगवारकर किछि लिंक सौम्यंक सहित पाइछि कि जहा विवाद्य, जो संपर्क रे क्राइम ब्रांच सरकार को सूचना दे सारिछि, जोथि पई सरकार वर्तमान एडीजी पाहरु तांकर पदर अवनति घटाई तांको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी गृह विभाग भाव दायित्व दैछंती। गोटे कथा कहबाकू गले वर्तमान एडीजी पाहर ऑफिसर ओएसडी भाव में काम करिवे, तांकर विशेष कोनोसी कार्य रहिबो नाही गृह विभाग रे, से केवल ऑफिसर इंचार्ज भाव में ऑफिस को आसीबे, किछि समय बसिबे एवं होम डिपार्टमेंट तांको जो निर्देश देबो सेतिक रे तांको कार्य सीमित रहिबो। तेबे पूर्वरु जो अभियोग होई आसुतिला जे एडीजी दयाल गंगवार सौम्यरंजन को दरमा बंद करथिले, तांको जिम को जीवा पई बाध्य करुथिले, तांको व्यक्तिगत काम रे नियोजित करुथिले, निज बॉडी मसाज पई मध्ये तांको कहउथिले, ए सब अभियोग सत कि जदि अभियोग सत होई न थांता सिंगल ऑर्डर रे अर्थात जणे मात्र वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर ता पुनी एडीजी रैंक रु जाई ओएसडी भाव रे काहे कि सरकार कले। निश्चित भाव रे जा आशा करा जाउची सरकार को पाखरे दयाल गंगवार को विरोध रे किछि लिंक रहिछि। तेबे सौम्यं को आक्रमण घटना रे दयाल गंगवार लिंक क्राइम ब्रांच सामना को आनी पारिबो कि, काहेकि ना क्राइम ब्रांच रो जो आयो रहितिबे बा अधिकारी रहितिबे से एडीजी पायर नुहंती। तेबे तांको ठारु जण उच्च पदस्थ सेही पुलिस डिपार्टमेंट रो अधिकारी को से केमिति जेरा करिबे एवं प्रकृत रे भिड़ भितरे जेमिति आचरण उच्चारण करुथिले, जहा कहा जाउथिला सौम्यरंजन मानसिक संतुलन धरि बसिथिले, सेथिपाई दयाल गंगवार को दायी करा जिवो ना नाही ताहा उचित बड़ प्रश्न। तृतीय एवं रोचक दिग हेउछि घटनाटी पुराणा, किंतु ताकू जदि तर्जमा कला भितरे किछि तथ्य मो मन को आसुछि। जेतेबेले मु सोशल मीडिया रे अभियोगकारी युवती एवं सौम्यंक सांग ओमकर प्रतिक्रिया को बारंबार सुनिली, सेतेबेले मो मन रे एही खटका सृष्टि हैला, एही प्रश्न दाना बांधिला जे युवती जनक प्रथमे कहिथिले जे सौम्य तांको दुष्कर्म उद्यम करथिले, तांको ड्रेस चिरी देइथिले, तांको आक्रमण करथिले। आउ एही तीन बिंदु रे सौम्यंक सांग ओम भी सहमत, किंतु गोटे कथा ओम एवं युवती भितर फरक रहुछि जे युवती जनक कहउथिले जे भिड़ सौम्यरंजन को मारी नाही, लोके सौम्यरंजन को आक्रमण करि नाहंती। प्रकृत रे युवती माने सेतेबेले सोशल मीडिया रो वीडियो देखि पारु नथिले ना, जो माने आक्रमण करिसंती सौम्यरंजन को सेमानंको घंट घोड़ाइबा पई युवती एभली बयान दैथिले। या पछरे गोटे अपराधिक षडयंत्र थिला कि जोथि पई युवती माने आक्रमणकारी
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସିବା ଓମଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଓମ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ବାଇଟ୍‌କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଓମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଇକ୍‌ରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଭିଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଏମିତି ଶବ୍ଦର କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ବିଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସୌମ୍ୟ ଓମଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତ ଓମ୍ ଅତି ସହଜରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ବୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଓମଙ୍କ ବୟାନ ଓମ୍ ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆଡକୁ ଇସାରା କରୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଓମ୍, ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଓମ୍ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ହେଲେ ଓମଙ୍କ ସହ ଏହାରି ଭିତରେ ବା ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଓମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ହେଲେ ଓମଙ୍କର ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିଛି ଭିନ୍ନ ଇସାରା କରୁଛି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗିରଫଦାରୀ ବଢାଇବା ସହିତ ଆହୁରି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ 11 ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମୋଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗିରଫଦାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ 16 ଛୁଇଁଲାଣି। ଆହୁରି 10 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଧରା ପଡିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଭିଡ ଜନିତ ହତ୍ୟା ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ ମର୍ଡର, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ। ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଓମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡରେ ଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଯିଏ ସତ୍ୟନଗରରୁ ଯାଇ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ତମାମ ଘଟଣାର ଲିଙ୍କ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଣିପାରିବ, ତେବେ ହୁଏତ ଏହି ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ପଛର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ନିଜର ମତ ଦେବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।